Ubad na! Papadala kay Justin. Sir Bong, yung siomay na binibili natin. Papadala nga pala kay Justin. Ah, wala. Save mo ah. Ako magpapadala kaya dyan. Padala natin. Now, this is an example of a person who is crazy. Hi. See? Okay, no man. 5 megapixel. Oo, turate kay Justin. Naka-zoom pa po siya. Dapat yan, ano na yan eh. Babanda yung kantang yan eh. Yun. Lang talaga. Ay, nako. Ay, siya naman. Baka siya. 5 megapixel, kaya-kaya oh. Pass forward, pass forward. Next, next. Pass forward na oh. Skip, skip. Ay, na-download natin sa YouTube. Mga bench kaya. Ayoko na mabuhay.